ready? Go sir, nakabidyo ka. Woo! Load and make ready. Figure out. Figure out. Okay. Load lang, load. Wala mo nang pumutok. Finger out, finger out. Okay, aim target. Aim na maayos. Nakasalalay po yung pundador. Gusto na pulutan pag nakatarget si Jared. Okay. Automatic na yung pulutan. Shooters, are you ready? Ready. Ready. Forward, ready. Finger in. Take time. Ayos sir. I-take home sila Guador sa boots. Ha? I-take home sila Guador sa boots. Ah! Lumipat yan na ng charge. Ang dami. Pato sa gitna eh. Tapos ka na? Sus, nagpupunta na to. Nagpupunya rin ako. Unsi. Ah. Papalaban yung pulutan. Well done sir.